अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज एक नई सीरीज़ ऑफ एलिगेशंस भी हैं और कुछ नए मज़ीद इंकशाफात भी हैं जो कि किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो खान साहब ने हरजाने का नोटिस दिया है, 10 करोड़ का उन्होंने हरजाने का नोटिस जो है वो दिया है कादिर पटेल साहब को, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने खान साहब के हवाले से जब वो तहवील में थे और हिरासत में थे तो काफ़ी पर्सनल एलिगेशंस पर मबनी एक प्रेस टॉक की थी और उन्होंने उसमें काफ़ी संगीन इल्ज़ामात खान साहब पर लगाए थे, ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से बल्कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। और खान साहब ने फिर कहा था कि वो इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। आज वो लीगल एक्शन खान साहब ने लिया है। अब ये मामला आगे कहाँ जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर नाजरीन, एक बहुत खुसूसी बात यह है कि इस वक्त खदोखाल क्या होंगे हमारे सियासी ढांचे के, जो अभी अपकमिंग इंतखाबात हैं जो कि हर सूरत इसी साल होने हैं, क्योंकि असेंबलीज़ की मुद्दत ख़त्म हो रही है, असेंबलीज़ एक्सपायर हो रही हैं। तो उसके बाद क्या एक सियासी तौर पर गठजोड़ होगा, क्या खदोखाल होंगे, क्योंकि पीटीआई के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि शायद जो नए टिकट होल्डर्स हैं, जो अभी तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, वो भी बहुत रिलक्टेंट होंगे, हेजिटेंट होंगे पीटीआई का टिकट एक्सेप्ट करने में। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी एक बात कर रहे हैं, वो अपने लोगों के जाने के ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं और साथ साथ उसको मौजूदा जो हालात और हालात हाजरा से भी एक तरह से को रिलेट कर रहे हैं। किन अल्फाज में, ये सुनिएगा। पैगाम देना चाहता हूँ, अपने आप को टाइम दे दें। आपने 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं आप इस टाइम में तोड़ लें। उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब आप समझें कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। जी नाजरीन, जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर लें। यानी कि खान साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मैं जिसको टिकट दूंगा उसके पीछे अवाम आएंगे और इन तमाम मामलात पे भी रुख करना है। और साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से एक नई फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस हैं, वो सदर जनाब आरिफ अलवी को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डालते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब अब ये कहते हुए नजर आए हैं कि 9 मई के तमाम तर जो वाक़यात हुए हैं उनके लिए सदर पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल हैं। तमाम मामलात पे नाज़रीन आज होलिस्टिक गुफ्तगू रहेगी और 2 एक्सक्लूसिव रॉन्डेवू हमारे साथ होंगे इस पूरी नशिस्त में। स्टे विद अस एंड जॉइन अस बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरी एक्सक्लूसिव नशिस्त में सबसे पहले हम फौरी तौर पर रुख करते हैं, जनाब रऊफ़ हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ स्टूडियोज़ में, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फॉर द पीटीआई। और बहुत आपको मुबारक रऊफ़ साहब फॉर अज्यूमिंग दिस चार्ज। You are one of the most seasoned people in the party and have always been one, also former advisor to the Prime Minister. और इस कैपेसिटी में आपको देखकर ज़ाती तौर पे आई एम एक्सट्रीमली एलेटेड। ये बताइएगा रऊफ़ साहब, नॉट एट ऑल सर, लेकिन ये बताएं कि अब आपके होते हुए अब आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ने वाली हैं, किस तरह से आप स्टेयर करने वाले हैं इन चीज़ों को। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि अब माजी की अलग थीं और अब अलग होंगी, जो कि आप जिनके बारे में बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है पार्टी, खान साहब भी एंड योर गुड सेल्फ ऑल्सो। देखिए, पॉलिसीज़ इवॉल्व करती रहती हैं, पॉलिसीज़ इम्पोज नहीं की जाती। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो हमेशा एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको शो करती है और पॉलिसीज़ को इवॉल्व करने देती है। और पॉलिसीज़ की जो इवॉल्विंग है वो ऑल्सो रिलेट करती है जो बदलते हुए हालात हैं। तो हालात इस मुल्क में बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, तो इन तमाम बदलते हालात के साथ हमें भी कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा कि हम इनको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, जो जो नई चीज़ें होती हैं। सो मैं फ़ील करता हूँ कि आइंदा आने वाले चंद माह जो हैं वो ख़ासे डिफरेंट होंगे इन द सेंस कि बहुत से लोगों की बहुत सारे स्टांसेस और जो पोजीशंस उन्होंने ली हुई हैं वो कमज़ोर पड़ेंगी और उसकी जगह नई पोजीशंस और नए स्टांसेस जो हैं वो लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस अरसे में आज के बाद या कुछ दिनों जो ये फ़ेज़ अब चल रहा है जिसमें से अब हम गुज़र रहे हैं, जब ये फ़ेज़ ख़त्म होगा, ये फ़ेज़ ख़त्म होगा इलेक्शन डे के ऊपर, जब इलेक्शन होता है तो जो पार्टी इलेक्शंस में जाएगी वो पार्टी पीटीआई जो है वो पहले से बनिस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और रेलेवेंट होगी इस मुल्क के हालात के साथ और इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। इसीलिए खान साहब जो आपने उनका फुटेज चलाई है वो कहते हैं कि जी जितने बंदे आप लोगों ने लेने हैं ले जाएं, तोड़ दें और लोग तोड़ दें। जब आप ये फील करें कि जी हम जीत नहीं सकते तो उस वक्त इलेक्शन करा दीजिए कि पीटीआई डिसमेंटल हो गया, उस वक्त इलेक्शन करा दीजिए। उसकी वजह ये है, इस कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि जब से ये करंट जो फेज़ है ये शुरू हुआ है, जब से पीटीआई बहुत ज़्यादा ज़ेर अताब आई है, तो हमारी जो चेयरमैन है खान साहब की जो रेटिंग है वो 75 से जंप करके 91% के ऊपर गई हुई है। यानी कि हमारा जो स्ट्रेंथ है
وہ اپنی جگہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہوا ہے اور زیادہ وہ بڑا ہے. بٹ سر ایک بات ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یو ول اوبیسلی نیڈ ٹکٹ ہولڈرس، آپ کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت پڑے گی. کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہوگا جو کہ ان موجودہ صورتحال کے بعد اور اس کے بعد ایک تو ٹکٹ ایکسیپٹ کرے گا، اور پھر اگر اس کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے جو کہ آپ پری ایمپٹ کرتے ہیں اس کو بھی پھر جھیل پائے گا اور آپ کی ٹکٹ کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ یہ جو اڑنے والے پنچھیوں کے علاوہ کوئی ایسا مجھے بندہ بتا دے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سیک نہیں کرے گا. بٹ سر سیک نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں. لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کی، اور ینگ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ان الیکشنز کے بعد پاکستان کا جو پولیٹیکل فیس ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہاں لوگ آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، اور وہ اس پنچھی کراؤڈ سے بلانگ نہیں کریں گے. وہ آئیں گے اپنی کمٹمنٹ کے بیسس کے اوپر، اپنی جو ویژن ہے اس کی بیسس کے اوپر، اور وہ آئیڈیا لے کے آئیں گے کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے. ایک بات تو درست ہے کہ ایک ویکیوم بنائے، پھر ظاہر ہے جو لوگ اب ایسپائر کر رہے ہیں پھر اس ویکیوم میں اس جگہ کو پر کریں گے. لیکن رؤوف صاحب اب اس کے علاوہ اب پنچھی کا لفظ یا جو ٹرمینالوجی ہے کیا وہ اپروپریٹ ہے؟ کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ، عمران اسماعیل، علی زیدی، یہ آپ کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے سارے لوگ. دیکھیے ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے. دو قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ انڈر انٹینس پریشر اینڈ ایون رپورٹڈ ٹارچر انہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے. رپورٹڈ ٹارچر میں کہہ رہا ہوں، ورڈز میجر. جی میجر کرتے ہیں. اور ان کے جانے کا سب کو افسوس ہے، پارٹی میں سب لوگوں کو افسوس ہے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کہ جن کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے. اور وہ ہمیشہ جب بھی پارٹیز کو انہوں نے ہمیشہ اپنی تمام پولیٹیکل اپنے کیریئر میں بدلا ہے. وہ ان کو جہاں فیل ہوتا ہے کہ اب یہ گھونسلہ جو ہے یہ پاورفل ہوگا تو وہ اس گھونسلے میں جا کے لینڈ کر جاتے ہیں، وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں اس میں اور زیادہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ جینوئن پارٹی کے ورکر اور گئے ہیں ہمارے، ان میں سے بھی گئے ہیں، ایز آئی سیڈ سرکمسٹانسز سے مجبور ہو کے انہوں نے گئے ہیں، ان کا افسوس ہے ہمیں. اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا رؤوف صاحب، کچھ آپ نے کہا لیٹ سی کیا ہوتا ہے، کافی چیزیں ویسے بھی اسپیکولیٹ کی جا رہی ہیں. یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب ایک سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں، اور ایک ایسی ہی ایک ازمپشن ہی ہے کہ اسد عمر صاحب آ جاتے ہیں، وہ چیئرمین بن جاتے ہیں، یا کوئی اور بندہ چیئرمین بن جاتا ہے، شاہ محمود صاحب چیئرمین بن جاتے ہیں. تو کل جیسے کرنل ہاشم ڈوگر آپ کی پارٹی چھوڑ کے گئے، ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں اور مجھ سمیت کئی لوگ واپس آ جائیں گے. کیا اس طرح کی باتیں آپ کو آ کے کنفائڈ کی ہیں کسی نے کہ بھئی ان سچ اینڈ سچ سرکمسٹانسز مائنس خان صاحب ہم واپس آنے کو بھی تیار ہیں؟ دیکھیے ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دماغ کیا سوچ رہے ہیں، اس کا تو میں نہیں بتا سکتا، بیکاز انسان کی اسکل لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، جب تک وہ ہیں. پی ٹی آئی انہی کے نام سے پہچانی جائے گی. یہ جتنی مرضی پارٹیز بنا لیں، جتنے مرضی اس کے لیڈرز بنا لیں، ہاشم ڈوگر بن جائے، اسد عمر، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ انہوں نے کل کہی ہے یہ بات، اسی نام سے میں نے کہا، شاہ محمود. اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دا پارٹی دیٹ پی ٹی آئی از، جو خان صاحب کے انڈر کام کر رہی ہے اور خان صاحب کے انڈر ہی کام کرتی رہے. اور سر یہ بھی فرمائیں کہ اس بات کی پاسبلٹی خان صاحب کے اپنے ذہن میں کتنی ہے کہ اگر وہ خود سٹیپ بیک ہوں، اگر انہیں ہونا پڑے پارٹی کے ایک فار دا لارجر گڈ آف دا پارٹی، از ہی ولنگ؟ دیکھیے انہوں نے یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں انہوں نے ایک میسج بھی دیا تھا، میرا خیال اگر وہ بھی آپ چلا دیتے تو بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چاہیے بات کریں، آئیں، مجھے کنونس کریں کہ میرے بغیر آپ ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیں گے. اگر آپ مجھے کنونس کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں پالیٹکس چھوڑ دیتا ہوں. اس سے زیادہ جینوئن آفر نہیں ہو سکتی نا کسی کو. تو انہوں نے یہاں تک کہا ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، پی ٹی آئی ووٹ بینک جو ہے وہ خان صاحب کا ہے. 100% چاہے کوئی اور بھی آ جائے، ووٹ انہی خان صاحب کے نام پہ پڑے گا، وہ انہی کے نام کے اوپر پڑے گا. اس کو نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی دو آرا نہیں ہے. ایک سب کچھ ووٹ عمران خان کا ہے. اچھا سر، ایک اور بات تھی کہ فار دا سیم جینٹلمین، ان کو ہی کوٹ کر کے یہ بات کی گئی تھی، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کرنل ہاشم ڈوگر کہ ان کے تھرو کچھ میسیجز بھی جاتے رہے ہیں ٹو دا آرمی لیڈرشپ، عاصم منیر صاحب کو، جنرل عاصم منیر کو، آرمی چیف کو. تو وہاں سے کوئی ریسیپشن یا کوئی بات چیت آپ ادھر سے سیکھ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے آج ٹویٹ کیا ہے، اور وہ بھی دکھایا جائے تاکہ اس کے کنٹینیوٹی میں میں اپنا یہ سوال پٹ اپ کر پاؤں کہ ایک تو طویل ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جز ہے جو جمہوریت کا ارتقاء ہے. یہ پہلا پیراگراف ہے. اگلے پیراگراف میں وہ اصل بات یہ کہتے ہیں کہ تمام یہاں ایک بنیادی فرق
یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے. ان کے عسکریت پسندانہ اقدامات کے لیے احتساب ہونا چاہیے. اور یہ کوئی مایوب بات نہیں بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے. دیکھیے احتساب کا بھی ایک اپنا عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے بالکل. ہم بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کا احتساب کرے. لیکن احتساب جو ہے وہ یہ مجرمین جو یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بگوڑے مجرمین, یہ ہے, دس از اے فیکٹ. یہ لنڈن میں بیٹھا ہوا جو کانوکٹ اینڈ ایبسکانڈر ہے, اس کے ڈائریکٹریٹ کے اوپر چل رہی ہے نا یہ حکومت. وہ کانوکٹ اور ایبسکانڈر اس وقت بھی ہے جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں. وہ آئیں, پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اس کے بعد بات کر لیں. اس کا عمل کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے, آپ اس کو جوڈیشری کے پاس لے کے جائیں, آپ اس کی کیس جو اس کو موو کریں اور اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرنے دیں وہاں, اور اس کے بعد ان کی ججمنٹ لیں. اگر اس ججمنٹ میں وہ کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں ABCXYZ, تو وہ پھر سزا اس کو ملنی چاہیے. لیکن ان مجرمین کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو آپ نے میرے سامنے ریپیٹ کی ہیں, ان کو تو اس جیسے مجرمین ہی مانیں گے نا. ایک سویلائز سوسائٹی کا جو پروسیسز اور جو پروسیس جو ہوتے ہیں اس کو تو کمپلیٹ کریں نا. یہ ویسے بغیر اس کو کرنے کہ آپ اپنی ججمنٹ دے رہے ہیں, یعنی کہ آپ ویل کو بیکورڈ موو کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ ججمنٹ لے کے آئیں گے تو کیا آپ اس کے بعد کیا بٹس اینڈ پیسز کو ڈالیں گے اس میں کہ جی ہمیں یہ جوڑیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی کہ یہ ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو مجرم کہا ہے. نہیں, ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایک ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے. آپ یہ لے کے جائیں, پتہ چلے کہ واقعی کس نے یہ سارا کام کیا ہے. وی فیل کہ بہت سارے لوگ تھے اس میں جو PTI کے ممبران نہیں ہیں. کیا اس لیے ہمارا اس موب میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ PTI کے ممبران ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڈیشل پروسیس کو. پہلے دن سے ہم نے جوڈیشل پروسیس کیا ہے, اور وہی ایک سویلائز طریقہ ہے بالکل جمہوری معاشرے میں بات کو آگے بڑھانے کا. اور جو یہ اس طرح کے کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کو کالز انٹرسیپٹ ہوئی, اس کو پری پلان کیا گیا تھا. کافی لوگ جو چھوڑ کے گئے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تو پہلے سے پری پلان تھا. آپ کے لوگوں کے جیسے کچھ بیانات ہیں. مونا وہ کہاں ہے انٹرسیپٹڈ کالز کو لائیں نا, لے کے جائیں کورٹس میں. اگر کوئی کالز تھی جو انہوں نے ان کے کلیمز کے مطابق انٹرسیپٹ کی ہیں تو اس کو کورٹس میں لے کے جائیں. سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آگے بڑھائیں بات کو. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. خود جو ایک مجرم ہے, انڈر ٹرائل بندہ تھا جو کہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا ہوا, وہ کھڑے ہو کے اس قسم کا ٹویٹ کرتا اور کہتا ہے جی کہ یہ ایک شدت پسند پارٹی ہے. اس کو مطلب اب یو ایکسپیکٹ کہ میں اس کو مان لوں گا یا کوئی اور اس ملک کا سویلائزڈ شہری جو ہے وہ مجرمین کی سٹیٹمنٹ کو مان لے گا اور کہے گا کہ ہاں جی یہ شدت پسند پارٹی ہے. نہیں, ہم شدت پسند پارٹی نہیں ہیں. اور رؤف صاحب اس میں اور مزید اضافہ اس لیے ہو گیا ہے بات کا کہ وہ جو قادر پٹیل صاحب کی پریس ٹاک ہے, ویسے تو گویا آپ نے اپنی جو قانونی چارہ جوئی ہے اس پہ کر لی ہے, لیکن بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. ایڈکشن کی بات کی ہے, ڈرگ ایڈکشن کی, پھر یہ کہا کہ مینٹل سٹیبلٹی نہیں تھی ان کی اینڈ ہی از ناٹ مینٹلی فٹ. تو اتنے سنگین ایلیگیشنز فارمر پرائم منسٹر پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, میری ذاتی زندگی سے مثال ہے. آئی ایم اے کینسر سروائیور. جب مجھے کینسر ڈائگنوس ہوا تھا تو یہاں میں گیا تھا, ڈاکٹر جو فیصل سلطان نے, انہوں نے ہی ایکچولی مجھے یہ نیوز سنائی تھی. تو ان کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا, یو ہیو ٹو گو آؤٹ. سو وہ انہوں نے اپنا سارا جو ٹیسٹ کیا ہوا تھا اس رپورٹ کی ایک کاپی مجھے دی تھی. سو دین آئی وینٹ ٹو لنڈن, وہاں ون آف دی لیڈنگ ہاسپٹلس, وہاں میرا علاج ہوا تھا. اس رپورٹ کو جب میں نے جا کے دیا تو ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ وہاں اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں, پورا ٹیسٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. اس کے بعد جو وہ ٹیسٹ ہوا تھا تو ڈاکٹرز بیفور اسٹارٹنگ مائی ٹریٹمنٹ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے پاس ایک جو رپورٹ آئی ہے, ڈائگنوسس کی رپورٹ ہے, وہ 100% کریکٹ ہے. یہ شوکت خانم کی رپورٹ یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہاسپٹل ہے, ایک ایسا ہاسپٹل جو اپنے اسٹیٹس, اپنی ریپوٹیشن کو کبھی غلط رپورٹ دے کے ٹارنش نہیں کرے گا. دس از مائی فیتھ. تو یعنی اس کی رپورٹ کو چیلنج کر کے پمس کی رپورٹ کو جو پٹیل صاحب ہیں, کبھی آپ نے ان کی زبان گندی گلی سنی, کس زبان میں یہ بات کرتے ہیں؟ کافی نازیبا باتیں کی تھیں جب کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. یہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے جب اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ کسی کے اوپر بھی بیت سکتی ہے.
हमने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा हुआ है जो उनको हुआ खान साहब को, जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, उसके बाद जो उनकी टांग का हाल था, हमने खुद देखा हुआ है, सारे लोगों ने देखा हुआ है। तो ये ठीक किया खान ये भी साहब हाँ ने, उन्होंने बिल्कुल। कहा था, ये भी एक इजाफी तौर पे कहा था जी कि हाँ। उनके फ्रैक्चर वगैरह तो कोई नहीं बाकी थे भी और चीज़ें कोई जो है wounds लेके नहीं जाएं, थे। अब जाएगा अदालत। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लॉज हैं मोना, वो बड़े वीक हैं। उनकी बेसिस के ऊपर आप जो केसेस हैं उनको आप कंक्लूजन तक नहीं लेके जा सकते। ये जो लॉस हैं इनको होपफुली कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी और इन लॉस को वो स्ट्रॉन्ग करे, पावरफुल करे, ताकि Ultimately तो यही यकीनन मुल्क के तमाम मसाइल कि का हल आप है। जो बंदा खड़ा होता है वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है ना, उसकी कोई बेसिस होती है ना कुछ होता है, बल्कि झूठ बोला जा रहा होता है, और उसी को वो प्रोपेगेंडा डेफेमेशन के वैसे भी कवानीन बहुत कमजोर है प्रोपेगेंडा टूल के तौर के ऊपर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं उसको। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्टी लेवल आप तमाम में है कि खान साहब विल नॉट बी द अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन दिस इलेक्शन? क्यों नहीं? अभी भी ये कहाँ से आपने सुनी है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे? ही इज the undisputed candidate to be the Prime Minister of Pakistan, and he will be the Prime Minister of Pakistan. But doesn't he need the support of powers that be and acceptance? क्योंकि 9 मई वाले तो बड़े सीरियस एलिगेशंस अब उसके देखिए, ऊपर लगाए पावर्स जा रहे हैं। दैट बी की बात नहीं करना चाहिए हमें। पास देखिए, हम एक सियासी जमात है, हमारी एक सियासी लड़ाई है और हमने इसको सियासी तरीके से लड़ना है। And you're still hopeful that खान साहब अभी भी वज़ीर आज़म बनने के? अर्ज किया, सपोर्ट बेस कम नहीं हुआ, बड़ा है। कैंडिडेट्स की तादाद कम नहीं हुई, बड़ी है। अच्छा, कैंडिडेट्स की भी तादाद बढ़ी है, जो कि इस प्रेशर और इन तमाम चीजों के बावजूद आपके और टिकट्स ये के लिए जो भी तैयार एक हैं। झूठ की इमारत खड़ी की हुई है इन्होंने पिछले 1 साल से, देखिएगा ये क्रम्बल करेगी, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। अभी IMF की जो रिपोर्ट, अभी जो वो इन्होंने कॉल किया है, उसको IMF के चीफ को कॉल किया है इन्होंने, और लिटरली बैक कर रहे हैं जी कि आप ये कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स, उन्होंने जो नई जो आज जो शास्त्री रिपोर्ट जो आई है इसमें उन्होंने उसको ह्यूमन राइट्स के, आप कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स के जो है उसूलों के मुताबिक जो पॉलिटिकल मामला था उनको आगे बढ़ाइए। ये शहबाज साहब की रिपोर्ट है, ट्रिब्यून में आई हुई है, उन्होंने जी उनकी रिपोर्ट है, पढ़ लीजिए उसको। यानी कि ये आपके, और वो फिर यही कहते हैं, आखिरी आपसे सर जुमला यही, इसी पे पार्ट करेंगे कि वो यही कहते हैं, गवर्नमेंट का एलिगेशन, इसके ऊपर मजीद आपके ऊपर ये आ जाता है कि आप लोग दरअसल बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक तरह से पंप कर रहे हैं, जैसे वो जो कांग्रेस वुमेन से खान साहब की जूम मीटिंग की लीक थी कॉल वगैरह वगैरह, इस तरह के काफी हमारा ये राइट है कि हम यहाँ जो ह्यूमन राइट्स का स्टेट है, खासकर जो औरतों के साथ ये कर रहे हैं, उनको मिलने नहीं दे रहे किसी को, और उनके बारे में मतलब गलत किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो फिल्टर हो रही हैं। ये आप ये मुल्की कानून के मुताबिक नहीं है, उनकी वायलेशन है ये। तो क्या हमारा एज ए पोलिटिकल फोर्स इस मुल्क की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर क्या ये हमारा राइट नहीं है कि हम दुनिया को उनको बताएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और क्या उनकी आंखें बंद हैं, वो देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है? आप औरतों को जो आज परेड करवाया गया है, आपको पता है उनके सरों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर पॉलिथीन के बैग्स डाले हुए हैं इन्होंने। मतलब ये इंसान की तस्लील कर रहे हैं, ये खवातीन की तस्लील कर रहे हैं। इस हद तक गिर गए हैं हम लोग। अभी आपने उनके ऊपर केसेस चलने हैं, अभी तो होना है, अभी वो कॉन्विक्ट्स नहीं है, बिल्कुल आप उनके साथ उनकी इस तरह से तस्लील कर रहे हैं। राइट, तो ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और देखिए मैं आपको प्रोजेक्शन है ये कि ये जो एक आप अपने एक आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ इमारत जो है वो तामीर की है, ये क्रम्बल कर रही है, ये वक्त के साथ साथ कमजोर होती जा रही है। एंड वेरी सून यू विल सी दिस क्रम्बलिंग। PTI विल नॉट क्रम्बल, राइट, PTI will not crumble. It is the इमारत जो है वो क्रम्बल करेगी। Thanks a lot रऊफ साहब, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम, और आपके इट्स ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू। आप बहुत एक खुल के और अपने दिल की बात हमेशा करते हैं, बड़े कैंडिड अंदाज में। नाजरीन, दिस वाज रऊफ हसन साहब, जिनसे हमने काफ़ी एक हार्ट टू हार्ट बात की हालात हाजरा के हवाले से, और आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर भी, जिसके ऊपर वो कतन भी पेसिमिस्ट होने को तैयार नहीं है। आफ्टर अ ब्रेक, जॉइन अस बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपने, ब्रेक से कबल रऊफ हसन साहब को हमारे साथ देखा, और अब जाहिर है क्योंकि एक टोटल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए दूसरी तरफ का भी व्यू आना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब इस खुसूसी नशिस्त में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, और जब PTI में आपकी बड़ी तवील जो वाबस्तगी रही है, उस दौरान बड़े की पोजीशंस पे अपनी पार्टी को संभाला है, बिलखुसूस मीडिया और इन्फॉर्मेशन के हवाले से। आपको बहुत बहुत खुशामदीद फयाजुल हसन चौहान साहब।
आपसे तो बड़ी सारी बातें हैं जो कि यकीनन इस वक्त होने वाली हैं। आप पहले यहाँ से शुरू फरमाइए कि ये जो अब इस वक्त आप इस फेज़ में हैं, आपने राहें जुदा की हैं, मुश्किल था आपके लिए ये फैसला? क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने वैसे काफ़ी कुछ अपने अभी तक जो हुए इंटरव्यूज़ हैं उसमें बताया तो है, लेकिन आप जब गए थे, जब आपको हिरासत में लिया जा रहा था, तब भी आप इमरान खान जिंदाबाद का नारा बुलंद करके गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई आसान फैसला तो नहीं है कि 16 साल मैंने अपनी जान हथेली पर रख के इमरान खान साहब की और पीटीआई की खिदमत की। पूरी पाकिस्तान की हर कुव्वत को, सियासी और गैर सियासी कुव्वत को मैंने अपना मुखालिफ किया। लेकिन मैं पिछले 1 साल से मुसलसल कीनली ऑब्जर्व कर रहा था, और खसूसन फिर उसके बाद आखिरी 3-4 महीने और फिर आखिरी 15 दिन, उसमें चीज़ें सारी क्लियर होना शुरू हो गई थी कि किस तरीके से इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली इमरान खान साहब एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी आईएसआई वो अपना जहन बना चुके थे। और उनमें उनके मशीरों का भी एक पूरे का पूरा किरदार था, उनमें अपना गम, गुस्सा और इंतकाम भी उनके ऊपर गालिब था। वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी, और फिर उसमें फॉरेन फैक्टर्स वो भी इन्वॉल्व थे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे कि जिन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के 8-10 एंकर्स को ख़राब किया, इनको भी उन्होंने ख़राब किए रखा। 26 नवंबर तक वो भी एक वक्त के साथ साथ चीज़ें सारी खुलेंगी, तो चीज़ें तो सारी क्लियर होना शुरू हो गई। लेकिन 26 साल की एक ताल्लुक था, वफात थी और कुर्बानियाँ थी कि यार मैंने समझाने की कोशिश की। मेरे अलावा शायद ही कोई होगा जिसने इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की हो कि खान साहब ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ये नैरेटिव गलत है, अच्छा, ये नैरेटिव ठीक नहीं यानी है। आपके अलावा आप मैंने कहते हैं शायद ही कोई होगा जिसने इतने खुले अल्फाज में ये शायद कहा होगा। देखो, हाँ, जितने करीब लोग थे, आप मुझे बताओ मुन्ना के पिछले 1.25 साल में जो दिन में 8 से 10 फुटेजेस आती थी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की, खान साहब की, जमान पार्क की और बनी गाला की, उसमें वही 10-12 थोपड़े थे, वही हर वक्त उनके साथ। अब 24 घंटे वो फवाद उनके साहब साथ बहुत है, ज्यादा उनका होते हर थे। वक्त। मुसर्रत क्या चीमा चीज कह जैसे रही अब एक नई एंट्रेंट थी, वो भी बहुत साथ थी, और हमने सुना था कि वो आपसे भी एक पॉइंट पे हाँ। उनका अच्छा ताल्लुक था बड़ा। शहबाज गिल नहीं साहब, नहीं नहीं, उनको हिरासत में लेने से पहले मेरे वो भी साथ बड़े तो क्लोज थे। मेरे साथ तो मोना कभी भी ताल्लुक नहीं था। हमेशा उसने मुझे काटने की कोशिश की अपने मियाँ के पैसे के सर पे, उसके जोम पे। लेकिन असल जो इशू है मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में 5th जनरेशन वार बड़ी कामयाबी के साथ खेली गई पिछले 1.25 साल में, बड़ी कामयाबी के साथ। हाँ, उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, इंडिजीनियस भी हैं, एक्सजीनियस भी हैं। उसमें बैरूनी ताकतों की एजेंसियां भी हैं, और उसमें अंदर के भी कुछ लोग थे। और मेन टूल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मूना, आप यकीन जानो, मैंने आपके सामने कुछ ट्वीट्स अपने भेजे हैं। मैं 1.25 साल से हर दूसरे महीने पाक फौज के शहदा चलाएं को, जी। पाक फौज के खिलाफ चौहान साहब के बोलता ट्वीट्स भी था। साथ साथ चलाएं तो ताकि हाँ, 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 मैंने पिछले मार्च में जब पीटीआई की सोशल मीडिया ने कैंपेन स्टार्ट की ना जनरलों के खिलाफ, है। मैंने पिछले 21 मार्च को अपनी फेसबुक के ऊपर और इंस्टा पे और अपनी ट्विटर पे जनाब मैंने पोस्ट की, तो 15-16 लाइनों की, कि सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक किस तरीके से आर्मी मैन अपनी खून पसीना जान हथेली पे रख के पिछले मारे मार्च खा की के आप बात कर रहे हैं कि जंगलों, दरियाओं, पिछले समुद्रों मार्च में। को पीटीआई ने जर्नैलों के खिलाफ कैंपेन शुरू की थी, सोशल मीडिया पे कैंपेन। मतलब जब ये तो बड़ा संगीन है ना, इल्जाम है, क्योंकि उस वक्त तो पीटीआई खुद पावर में थी ना। नहीं, वो जब क्लियर हो गया था ना कि हुकूमत जा रही है, अप्रैल में गए हैं, हाँ, क्लियर हो गया था कि जाने वाले हैं और वोट ऑफ नो क्लियर हो कॉन्फिडेंस गया कामयाब था। होगा। अपने हुकूमत पे बैठे हुए इन्होंने फौज के खिलाफ कैंपेन की है, ये तो आपने बड़ा संगीन इल्जाम सर, लगा ये दिया। जिब्रान नामी इनका जो हेड है, अमेरिका बैठता है, इंतहाई मशकूक करैक्टर, जिसका गालिबन एजेंट जे करके उनका ट्विटर हैंडल है, जिब्रान इलियास। वो उसकी पूरी टीम थी। उन्होंने जो नेगेटिव रोल प्ले किया, मैंने उसके रिवर्स 180 डिग्री के बावजूद इसके कि मैं मीडिया एडवाइजर था इमरान खान का और पीटीआई का जिम्मेदार था, मिनिस्टर था, स्पोक्स पर्सन था, मैं फौज के हक में ट्वीट करता था। जो 8-10 ट्वीट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, उस पर डेट्स लिखी हुई है, पिछले साल, इस साल मार्च के महीने के, इस साल जनवरी के महीने के, पिछले साल अगस्त के महीने के, पिछले साल जुलाई के ये महीने के। ट्वीट्स मौजूद और तो हैं चौहान साहब, हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं हम सारे क्या यही कहते करते थे, क्योंकि वो पीटीआई ने तो हमेशा यही बात की है कि ना उन्होंने कोई कैंपेन चलाई है, बल्कि हुकूमत ने, आपको याद होगा वो जो हेलीकॉप्टर बदकिस्मत क्रैश था जिसमें कुछ फौजी अफसरान की और एक इवन जनरल भी जो थे फौज के,
सरफराज साहब, उनकी शहादत हुई थी, अल्लाह तमाम को जन्नत बख्शे, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये ब्लेम किया था कि पीटीआई ने उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया पे कि जी उनका कोई खुदा ना खास्ता जैसे किसी ने करवाया है और इस तरह की बातें, एक मनफी। लेकिन पीटीआई ने अपने आप को मुसलसल डिटैच किया, उन्होंने बारहा कहा कि ये हम नहीं, ये गवर्नमेंट के लोग हैं जो कि हमारे नाम से ये तमाम काम कर रहे हैं। यही एक तरीक़ेकार था। मैं तो अंदर का बंदा हूँ, मैं आपके सामने जो बातें करूँगा, तकरीबन 30,000 के करीब बच्चे हायर किए हुए हमने केपी के, पंजाब और कराची और बाहर के मुल्कों में। अच्छा, बाहर के मुल्कों में है? हाँ, वो पेड है, वो पेड है, ठीक है ना जी। और पहले जब हमारी केपी के और पंजाब में हुकूमत थी, उसके जरिए से जनाब उनको पेमेंट मिलती थी। फिर उसके बाद जनाब यासर मशवानी, असलान खालिद, ये सारे थे, इनके जरिए से इन बच्चों को सारों को पेमेंट होती थी। इनका एक ही काम था कि जिस साइट पे जनाब इनको असलान खालिद ने, अजहर मशवानी ने और वो जनाब जबरान इलियास, उन्होंने जो एजेंडा दे देना है उसके ऊपर जनाब वो सारे का सारा जनाब इन्होंने चलाना है। अब इसमें आप आज की आप देख लेना, आज डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खवातीन के हवाले से एक पिछले 3 दिन से कहा गया जी रेप हुआ है। यार ऐसी ऐसी बातें निकाली जाती हैं कि आम पब्लिक फ्लेयर अप हो जाती है सिस्टम के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, वो फ्लेयर अप हो जाती है, लेकिन बीच में होता कुछ भी नहीं है। आदिल राजा क्या कर रहा है पिछले एक साल से? चौहान साहब एक सेकंड और सुने वो बिल्कुल आपने ये बड़े नेगेटिव ये वाले सोशल मीडिया के कुछ लोगों के नाम गिनवाए हैं जो कि यकीनन एक गलत बात और गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कल हमने अपने शो पे भी इनकी बात की थी, ये वाले जो यूट्यूबर्स हैं। लेकिन ये बताइएगा चौहान साहब कि ये सिर्फ खवातीन को लेकर अभी तो ये इंकिशाफ नहीं हो रहा। इससे पहले शहबाज गिल साहब ने ये इल्जाम लगाया कि उन पर जिनसी तशद्दुद हुआ, आजम स्वाति साहब ने इल्जाम लगाया कि उनको उनकी वाइफ के साथ बाकायदा टेप किया गया और इस तरह से क्या फिर मतलब ब्लैकमेल किया गया। मतलब ये इल्जाम सिर्फ एक शख्स ने नहीं, मल्टीपल लोगों ने लगाया और उस वक्त आप पार्टी में मौजूद थे, उनका दिफा भी करते थे। मैं उस वक्त भी शहबाज गिल के हवाले से आपकी इत्तला के लिए 26 नवंबर को 6 रोड के पुल के ऊपर आपका लॉन्ग मार्च का जलसा हो रहा है। शहबाज गिल ने जो इंतहाई नंगी गंदी तकरीर की पाक फौज के खिलाफ, उसके ऊपर मेरे दाएं साइड पे इमरान इस्माइल, बाईं साइड पे चौधरी शफकत महमूद और बिल्कुल साथ शीरी मजारी, हसान न्याजी और ये सारे बैठे हुए, ये ठट्ठे मार रहे थे अप्रिसिएशन की, वाह वाह, शाद मुकर्रर, नशर मुकर्रर। मैं अकेला बंदा था, मैंने दोनों को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा इस बेगैरत को अभी भी अकल नहीं आई, ये क्या कर रहा है। अरे शहबाज गिल को आपने ऐसे कहा? शहबाज गिल को मैंने कहा, इनको दोनों को मुखातिब करके, कि ये अभी भी इतनी गंदी नंगी तकरीर पाक फौज के चीफ और पाक फौज के खिलाफ ये स्टेज के ऊपर क्यों कर रहा है। हाँ। इससे करवाई गई। अच्छा, किसने करवाई? किसने? खान साहब ने करवाई? पार्टी की मैनेजमेंट ने करवाई। आजम स्वाति से तकरीरें करवाई जाती थी। और शहबाज गिल का जो इल्जाम था, जो वो अपने ऊपर कहते थे कि उनके ऊपर भी जिनसी तशद्दुद हुआ। भाई उसको आप मुझे बताएं ना, आप मुझे एक चीज बताएं, वो ना आप एक चीज बताओ, आप इतनी जीनियस जर्नलिस्ट हो, आपने इंडिया के चैनल्स में बैठ के पाकिस्तान की और पाक फौज की जंग लड़ी हुई है, जिससे मैंने लड़ी, आप मेरे साथ होते थे। जी हाँ, सुना मेरी बात। आपका क्या ख्याल है कि पाक फौज के अंदर आप जवानों और अफसरों को बगावत के ऊपर आमादा करें तो आपको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी? दुनिया के किसी रियासत के अंदर भी उसकी फौज के खिलाफ बगावत पे आप जाए, अमेरिकन फौज के खिलाफ अमेरिकन मीडिया में बैठ के आप बगावत का जनाब दर्स और तबलीग करें, तो क्या जी जाहिर है वो ऑब्वियस सी बात है, ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी रियासत के लिए ये चीज़ें बिल्कुल रेड लाइंस होती हैं। रेड लाइन वैसे गोया खान साहब को कहा जाता था आप लोगों की तरफ से। लेकिन आपसे 2-3 बातें हैं, बल्कि 3 बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि वक्त भी इतना ही है, आपसे जवाबात आ जाए। एक तो नंबर 1 ये बताएं फयाज साहब कि आपने उस वक्त खान साहब जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये बातें पता होने के बावजूद आपने ये नारा क्यों लगाया? एक तो इसका जवाब तसल्ली से मुना सुन लीजिएगा। मैं तो वफा करते करते मैं तो सोच के गया था मैं महीना 2 महीने अंदर रहूंगा। अच्छा, कम से कम ये जो खाना जंगी वाली जो आज आप खुश हो गए, आपने कहा चलो ठीक है जान छूटी है। मैंने कहा यार मैं कम से कम इस खाना जंगी वाले मुझे तो 9 महीने हजम नहीं हो रहा। मेरा सारा खानदान फौज है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कजन, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मैं खुद इन सारों से ज्यादा मैं फौज का अलमबरदार हूँ। इंडियन चैनल्स में मेजर गौरव आर्या से लेके अर्नाब गोस्वामी से लेके बड़े बड़े इनके जनाब एंकर्स को मैं पाक फौज और पाकिस्तान की इज्जत और वकार की जंग में मैंने उनको नाको चने छिपाए हुए हैं। मैंने 15 सालों में पाकिस्तान के अंदर कोई टॉक शो नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, यही चौहान साहब यही इसका जवाब फरमा दें।
کہ آپ نے پھر کیوں کہا کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان؟ بھائی میں تو جاتے جاتے بھی وفا، میں نے کہا میں نے جھنڈا کس سے اٹھایا ہوا تھا؟ کون سا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا؟ غالباً پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا آپ نے؟ غالباً نہیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، یہی میں کہہ رہی ہوں، پی ٹی آئی کا نہیں، جی پاکستان کا۔ ہاں، اور میں جاتے جاتے بھی ان کو پیغام دے گیا ہوں، خدا کا واسطہ ہے پاکستان سے آنے اچھا کے یہ لیے۔ پیغام تھا ان کے لیے۔ پاکستان اور ہے، چوہان صاحب پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ اب فرما دیں مختصراً، کیونکہ وقت بالکل میرے پاس اینڈ ہو گیا ہے، لیکن بڑا ضروری ہے آپ سے جاننا ہے کہ خان صاحب خود کرتے ہیں جو آپ نے کہا یہ مہم چلائی گئی، یا ان کے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ انہیں کہتے ہیں؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہ آہستہ آہستہ بہت سی باتیں کھلیں گی مونا، آہستہ آہستہ بہت سی باتیں کھلیں گی، لیکن ان کے مشیر بھی تھے، ان کے اچھا، اپنے اوپر بھی غم، غصہ اور انتقام غالب تھا ان کے اوپر، اور ان کو کچھ فارن ایلیمنٹس تھے کہ جو ان تک میسیجنگ پہنچاتے تھے۔ تو گویا یہ فواد کہ وہ جو چودھری ٹائپ پھر کے، تو آپ ان کی تائید کر رہے ہیں، یہ جو فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو کب سے کہہ رہے ہیں یہودی ایجنٹ اور یہ وہ، چوہان صاحب کس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ میں یہودی ایجنٹ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹروین کر رہے تھے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ فارن ایلیمنٹس، اور وہ غلط قسم کی یقین دہانیاں کراتے تھے، ڈٹے رہو، لگے رہو فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عوام ساتھ ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ ہے، پبلک ساری ساتھ ہے، ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا۔ جو انڈین را اور انڈین فوج نہیں کر سکی 75 سالوں میں، وہ پاکستان کی محب وطن ترین بس جو چوہان صاحب عوام تھی یہ ان کے ہاتھوں پرزور سے کراتے ہیں۔ فرمائش پہ یہ فرما دیں کہ آپ جا کس طرف رہے ہیں، آپ کی کہاں ہے اگلی جو راہیں ہیں، ترین گروپ یا پی ڈی ایم کاف میں لیگ؟ نہیں، پی ڈی ایم میں نہیں، پی ڈی ایم کے علاوہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہاں، اپنا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ 5th جنریشن وار، اس کے اندر اپنا کردار پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاک فوج کے لیے آپ کوئی اشاروں کا ویٹ تو نہیں کریں گے کہ آپ کو کوئی بتائے گا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ تو فیصلہ تو میں خود کروں گا، لیکن یہ پی ڈی ایم نہیں، اچھا، پی ڈی باقی ایم اللہ نہیں، پاک کرم کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا چوہان صاحب آخری جملہ آپ سے ایک اور، کیونکہ یہ آپ کی ماشاءاللہ باتیں بڑی انگیجنگ ہیں ہمیشہ سے، اور بڑا اس لیے آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور کون پارٹی چھوڑ رہا ہے آپ کے ویو میں، یا جتنی ٹوٹنی تھی ٹوٹ چکی ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں جتنے پنچی تھے، ابھی رؤف حسن صاحب تھے، انہوں نے بھی پنچی کہہ کر مخاطب کیا کہ جتنے وہ جو ابھی دیکھیں اپورچونسٹ نا، لوگ تھے وہ ابھی چلے آپ نے گئے۔ رؤف حسن کا نام لیا، سن لیں، کل عمران خان صاحب برطانوی چینل کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بیڑا گرک کر رہی ہے اور میرے بندے توڑ رہی ہے۔ رؤف حسن آج بیان دے رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ ہمارے بندے توڑ رہی ہے۔ اب آپ بتاؤ کدھر جائیں؟ کدھر جائیں؟ ہاں آپ بھی اسی گویا آپ خود بتاؤ۔ کشمکش میں پریشان ہو کے آپ نے پارٹی چھوڑ دی کہ کدھر جائیں۔ چلے بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، وش یو گڈ لک فار یور فیوچر، لیکن اللہ اسی طرح سے گڈ لک تمام کے لیے اور خاص طور پر ملک کے لیے ہو، یہی دعا ہے۔ اور آنے والے الیکشنز کیا ہولڈ کرتا ہے واقعی یہ کہنا اس دفعہ بہت مشکل ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔